तहिरे सारा अब्राहम करो वृद्धा अवस्था गर्भवती होई परमेश्वर द्वारा निरूपित समय रे पुत्र प्रसव कले सेतेबेले अब्राहम सारार गर्भजात निज पुत्रर नाम इसाक अर्थ हास्य रखिले। बुढ़ा अवस्था गोटे पुओ है नहीं कि से पुओर ना कौन रखले इसाक माने कौन हास्य माने हसबाटा खुशी आनंद संतोष इंग्लिश रे कहले हैप्पी आउरी कहले जॉय जॉय बोले निया नहीं है हाँ जॉय जॉय बोले निया निया बोले जॉय माने खुशी आनंद। हाँ एमाने गोटे छुआ पाइले से छुआर ना कौन दौरान आनंद दौरान खुशी दौरान प्रकृत रे एटा आमे आमे पिला आमे काहेकि पाउछु आमे पिला आमे काहेकि पाउछु कांदबा पई पिला पाउछु अपमान पाइबा पई पिला पाउछु पिला आमे काहेकि पाउछु आमे आमरो से माने खुशी रो कारण हेबे आनंद रो कारण हेबे सेति पई आमे छुआ पाउछु ना आमे आमरो छुआर ना जोटा मध्ये हेउ मात्र तार ना कौन हेबार अछि इसाक हेबार अछि। जो अब्राहम चारियाडे बुलिकिना आसुथिबे केते हालिया हेतिबे किए कौन कहिथिबे मुह सुखे किना घर को आसुथिबे घर को आसु आसु मुह पूरा सुखी थिबो तार पुओ को देखला बेले केंत लागुथिबो खुशी लागुथिबो वाह काहेकि आमे दुख करबाक जिबु आम घरे तो कौन अछि खुशी अछि आम घरे आनंद अछि तांगर माँ मध्य कुआड़ कुआड़ बुली बुली आसुथिबे हालिया आसुथिबे घरे जो पिला को देखि दउथिबे से पाठ पढुथिबो खेलुथिबो देखला हाले तो कौन डाकुथिबे कांदी रे खुशी डाकुथिबे कि नहीं कांदी कांदी कि ना मिसा हमरो पुओ झियो हमको सेथि पई दियंती आमे सुनुथिलु माँ मान को विषय सुनलु आमे बापा मान को विषय आमे सुनलु आज आमे पुओ झियो मान को विषय आमे सुनबा पुओ झियो परमेश्वर हमको एथि पई दियंती जे सेमान को देखि आमे खुशी हेबा सेमान को देखि आमे आनंद करबा सेमाने हमर खुशी और आनंदर कारण सेथि पई परमेश्वर आम मान को पुओ झियो देइथिबे से पुओ झियो माने जानबार आवश्यक रही जे आमे पुओ झियो माने घरर खुशीर कारण घरर आनंदर कारण जो समय रे गरम दिन भयंकर गरम आमर दुईटा पुओ प्रेम आउ प्रकाश आम घरे शोबे आमे तांको कूलर दे देलु तुम कूलर रे शुओ ऊपर गोटे फैन तले कूलर झियो गोटे रूम रे शोइबो ताकू दे देलु गोटे सीलिंग फैन आ गोटे टेबल फैन आमे माइजी मनुष गोटे ऊपर फैन रे आमे सोउथिलु आमे आमरो पुओ झियो भला भाबरे शुअंतु सेमान को निद डिस्टर्ब न हेउ आमे भुकरे रोइले रोइबा सिना सेमाने खांतु सेति पय पुओ झियो मान को आगरे दे देबे एमाने खांतु पियंतु बळला परे आमे खाइबु एटा मां पांकर चिंता काहे कि एमाने होचंदी हमर खुशी एमान को पाए आमे परिश्रम करूछु बापा माने एते हाड़ भंगा परिश्रम कोन में करूचंदी जाई कि ना माँ माने एते परिश्रम कहीं कर आमर पिला भले रो आमे सिना कांदलु आमको सिना खाइबा मिलला नहीं पीबा मिलला नहीं आमे हैरान रहिलु आमर पुओ झियो भले रुहंतु सेति पई सेमान को तोर ना खुशी लो माँ तू सब बेले खुशी रे रह तोर ना आनंद तू सब बेले आनंद रुह एइटा आमको प्रभु एति पई दैछंती और पुओ झियो माने मते जानबार अछि आमे किए परिवार रो मुंड बथार कारण नहीं केतरा पुओ झियो माने जन्म होइथिबे मुंड बथार कारण हो जाउथिबे से माने बाहर राहु माने घर को आणुथिबे बाहर झगड़ा गुड़ी को घर को आणुथिबे आमर बागरा चर्च रो युवा युवती माने से माने घरर आनंदर कारण हेबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओके आमर पुओ झियो माने सेमती अपमान आणबे नै बाहर खुशी आणबे आनंद आणबे सेमिति पुओ झियो माने आमर एठी गोटे वाक्य पढ़िबा हितोपदेश मु सब बेले पढ़े आम चर्च रे हितोपदेश 11 अध्याय समस्ते काढंतु 11 अध्याय हितोपदेश 11 अध्याय 29 पद पढ़ुची पढ़ पढ़ आपण परिवार को जे दुख दिए पाखरे बसतिबा लोक को मु मो परिवार को दुख देबी नहीं तुमे कहूच हैला
आमर परिवार को आमे कौन देबा नहीं आमे दुख देबा नहीं आमर केतरा परिवार आमर दुईटा परिवार ए जो अलगा प्रभु को न जानी लोक मानकर गोटे परिवार आमर दुईटा परिवार गोटे सान परिवार गोटे बड़ परिवार गोटे परिवार है आमर माँ बापा भाई भौणी आ गोटे परिवार है मंडली आमे मंडली को दुख देबू नहीं कि आम निजर परिवार को आमे दुख देबू नहीं एटा पुओ झियो माने डिसाइड करंतु माँ बापा माने डिसाइड करंतु आमे आमर परिवार रो दुखर कारण हेबा नहीं एठी लिखा जाउची जे अपना परिवार को दुख दिए एमती केते लोक अछंती परिवार को दुख दियंती माँ बापा माने कांदु थिबे काहे कि आकु जन्म कली काहे कि आकु मु जन्म कली से काहे कि हमर घरे जन्म हैला से कांदु थिबे कु गोटे समय रे आकु गोटे मु जन्म देली ये गोटे जन्म हेबार हमर घरे बिछुआती पोटा एटा कहबे ना कि तू गंड रे गंड बोल कहबे गंड परी अछु तू बोल कहबे से माने हां किंती लागबो माँ बापा एबे हमर दुई जण पिला आम सहित काम करबा दीरा पिला से माने जोठी डेलीवरी करा जीवो माँ मानकू से डेलीवरी रूम रो साइड रे बाथरूम रे काम थिला जाइथिले जाइकिना 10 मिनिट रही पारना पलै आसती तीनटा माँ अच्छा तीनटा माँ से माने छुआ जन्म करबा किरकिरुचंती कांदुचंती से आसी काबा एंती भी हुए कि एते कष्ट कि छुआ जन्म करवाटा जो माने छुआ जन्म करुचंती एटा जीवन मरणर कथा केतरा माँ माने छुआ जन्म करी करी मरी जाउचंती से माने कहीं छुआ जन्म करवाटा सहज कथार मरबाटा को न डरिकी ना छुआ जन्म करबे और एमाने आसला परे आमको कंदाउथिबे आमको कष्ट दउथिबे केते दुख लागबो सेटा माँ माने कांदबे बापा माने कांदबे पास्टर माने कांदबे आमको सेमती हेबार नहीं मु मोर सान मंडल सान परिवार को दुख देबी नहीं कि मोर बड़ परिवार को दुख देबी नहीं प्रेज द लॉर्ड आमे सेमती हेबार अछि प्रिय माने जे अपना परिवार को दुख दिए किए देबा कथा नहीं आमे भूल जीवन यापन कले आमर मंडली दुख पाइबो आमर परिवार दुख पाइबो आमर सेटा हबा आमे आगरे जेंती बंचुथिलु एबे आमे परिवार रे आमे हेई गलु आमे एबे आमर जीवन शैली को आमे सजेबा पड़बो आमर लिखा जाउची जे अपना परिवार को दुख दिए से वायु रूप अधिकार पाए कि कोन पाइबो से मते नै कि 2 ग्लास पवन मिलला कि बे तो 2 ग्लास पवन तो 10 ग्लास पवन मिलले मिसे की सेबो की अधिकार पाउची धरी देखा तो पवन गुटी के धरली हो पकड़ पसाइची हाँ जे माँ बापा को कंदेबे जे पालक और प्रचारक मान को कंदेबे ताको कोनटा मिलबो वायु माने पवन जूटा धरले पवन कूटा हाथ रे धरा देब नहीं आमे सही प्रकार करबा कथा नुहे सेमिति जो जीवन यापन करबा ताहा हेले आमे किछि धरा पर कांदी कांदी किना आमे रहिबा आमे हमरो जुबा जुबती माने ए कथा सुनंतु जे माँ बापा को कंदेबो जे परिवार को कंदेबो जे मंडली को कंदेबो पास्टर को कंदेबो ता कोनटा मिलबो किछि मिलबो नै ता मंडली तो आसुचु आमे चांदा पकई दे पळै जाउछु ता पछे सेठी गला परे आमे बीड़ी खाइबू सिगरेट खाइबू पान खाइबू जोटा हेबू जार सहित बुलुथिबू आमे किछि धरा देबो नै किछटा धरा देबो ऑटो धरी बाहरी थिले आज किस हेला मो गोटे मिसा बेपार नहीं आज पवन को बसई बुलौथिली परमेश्वर सेमती करबे परिवार को आमे दुखर कारण हेबा नहीं आमे परिवार रे किए हेबार अछि इसाक हेबार अछि इसाक पर कहले हमर परिवार पई हमर माँ बापा हमर पालक प्रचारक आम पई खुशी होतबे आनंद होतबे पाइली गो एही प्रकार गोटे विश्वासी पाइले गोटे पास्टर आम चर्च को आसुथिले और आसुथिले वाक्य प्रचार करके जाउथिले आ गला बेले कोई जाउथिले कोन करवा दुखर विषय मते सबु प्रभु देले आमे दुई जण थिलु आमे तुमर पर विश्वासी हमको देई ना
तुमर पर विश्वास मत सब प्रभु देले गदा गदा लोक अच्छा आम मंडली रे बहुत भल दान मिशा दियंती अच्छा मात्र तुमर पर विश्वास दे ना आमको देखी लोक पानी पिउथिले लाल पिउथिले सेमिति आमर जीवन हेबार प्रिय माने आमे आमर परिवार रो कौन हेबा इसाक हेबा आमे हसबे आम परिवार आम पे खुशी कहबे आनंद हेबे आम परिवार आम पे जय करबे सेमिति आमको हेबार अछि एठी गोटे वाक्य लिखा है पढ़ंतु तो प्रथम सामुएल काढंतु प्रथम सामुएल समस्ते बाहर करेंगे 4 अध्याय 21 पद आउ परमेश्वर को सिंधु को धरा जिबारु ओ ताहारो ससुर आ स्वामी हेतुरु इस्राएल मध्यरु गौरव चली गला एहा कि से बालकर नाम ए काबत हीन गौरव रखिला सेठी गोटे बालकंकर नाम कोन दिया हितला इसाक बोल दिया जायतिला एठी गोटे बालकंकर ना कोन दिया होची समस्ते कहबा ऐकाबत ऐकाबत हां एठी लिखा है कोन ऐकाबत माने हीन गौरव गौरव चली गला ये जेबे जन्म हैला ये जेबे मंडली को आसला जेबे आर संगे मिसली कौन हैला मोर सब गौरव चली गला आगरे मोर गौरव थिला आगरे साई रे मते मानुथिले आगरे साई रे मंडली रे लोक माने मते मानुथिले मात्र एबे मानु नांती कौन बे मानु नांती एबे आर लागी मानु नांती ये जो कांड करैछि ये जो प्रकार जीवन यापन करिछि बाहर जो प्रकार बुलिछि सेथि पाई गौरव चली गला आमे ऐक्यबोध हेबा कथा नहीं आमे इसाक हेबा कथा ऐक्यबोध माने गौरव चली जाउछि इसाक बोले खुशी आसुची आनंद आसुची आशीर्वाद आसुची आमे सेमती पुओ झियो आमे हेबार अछि प्रभु हमको सेमती पुओ झियो हेबा पाई हम बाचिचंती आमे लक्ष लक्ष टका कमे किना घर को आनी के हम देई न पारु आमे घरे कार किनी आनी न पारु आमे और छात घर बांधी आम माँ बापा को दे न पारु मात्र गोटे डिसाइड करवा मोर लगी मोर माँ बापा मुंड तलू न हेबार अछि मोर लगी मोर माँ बापा आखिरी आंसू न हेबार अछि आमे सेमती पुओ झियो आमको हेबार अछि आमे ऐक्यबोध हेबा नै आमे इसाक आमको हेबार आवश्यक रहिछि आमे सेमती इसाक परि आमे जीवन यापन करिबा आमे देखंतु एठी जाजकर एटा बहु एटा से जो समय जन्म होउछि जन्म हेउ हेउ सिंधुक को नहीं गले तांकर बापा मरी गले तार जेजे बापा मरी गले आउ तार ना से कहउचंदी कोन आ ना ऐक्यबोध ऐक्यबोध माने गौरव चली जिबाटा आशीर्वाद चली जिबाटा अभिषेक चली जिबाटा धन संपत्ति चली जिबाटा एटा होउची ऐक्यबोध ऐक्यबोध केते परिवार रे गोटे छुआ देइथिबे से छुआ को रोग ज्वर एते होउथिबो जेते खाली मेडिकल ने एठी ने सेठी हेउ हो हो ताकर धन संपत्ति चली जाउथिबो सेटा गोटे ऐक्यबोध आउ गोटे पो को गोटे गाड़ी किनी देथिबे से पेटा मुंडा पर गाड़ी गोटे मिलुछि कि नै आजिकली सेटा किनी देथिबे सेटा से गाड़ी चले आकु ढुका ताकु ढुका फोन आइबो हेलो तुमर पिला हमर गाड़ी को ढुकाई देला कार को ढुकाई देला केते नै 50,000 देव कि देव नहीं तुम पिला कार चलाई जाऊला का चिपाई देला गोड़ भांगी गला 2 लाख दियो किए से ऐक्यबोध जगह आम नथिबार अछि एमिति ऐक्यबोध को मिसा लोक माने जन्म देउछंती से आसला परे घर सब गौरव चलला तार धन संपत्ति गला आमर पुओ झियो माने ऐक्यबोध हबो कि इसाक हाँ आमर पुओ झियो माने समस्ते इसाक हेबार अछि समस्ते कहबा आमेन आमे आमर पुओ झियो मान पाई कलर टेकी किना एबे आमर पुओ माने अछंती तांकर पाई आमे पूरा कलर टेकी छाती फुलाई झियो मागबा को छिबु आर से गोटे कुटुर खोजी किना धरी पळा आसीथिले आमे किस करबु आमे म्याऊ 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 हेई किना लुचि बुलु आमे लाज लागबो कि नै हमको हां आमर झियो को गुटे मागिया ए तू किस करू रे आमर झियो को मागबा आसीचु कोन अछि केते कमाउछु मास को बोली कि ना आमे टिके निसो अछि कि मुडुबु टिके ता बसे आमे कथा वार्ता हेबु आमे ए माने तुरु 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 पले जाइते बेले किस बोल कहबु आमे आउरी इसाक माने जिबे नै ऐक्यबोध माने पळै जिबे से माने और हीन गौरव आनबे से माने
मु तो कहूँ ना आमर चर्च रे जेतिकी पुओ झील मैंने अच्छा आम पूजारीपुर चर्च रे बागरा चर्च रे लोक मैंने तरस बे आज्ञा दयाकोरी तुमर चर्च गोटे झील गोटे दियो आज्ञा आम जाचु आज्ञा तुम चर्च झील मैंने केमती तुम चर्च पुओ मैंने केमती दयाकोरी आमर पुओ को दिंतु 4-5टा कार आसिक लगब गाड़ी आसिक लगब सेटा सीना मर्यादा हाँ आहरी कुआडे जाइकी ना हाँ से जेट मुंडा गोटे पसंद करेंगे देखब से जेट मुंडा को से फटा मुंडा गाड़ी गोटे धरी डुर 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 कर दूले से माने नाइ गो बेसी भल की भल बेसी भल मते घंटा किणी देइछि तो टाइम देखा जना नहीं तो की घंटा में बुझ आमको ऐकाबोध दरकार नहीं आमको आम इसाक हेबार अच्छे आम बुझंतु ना मध्य बाछी बाछी दौथिले मिथुन बोले ना दीचंती कि अमिताभ बच्चन मिथुन से जनकर ना टाइगर सराफ टाइगर माने कौन टा बाघ पुणी टाइगर माने पशु ओई फास्ट पशु तापर सिना बाघ अरे पशु बोले केंदी लागबो पशु सराफ बोले कि ना जा सिटा गहरी रखी दे कि तार फोटो रखी कौन बा ये सब जगह धंदा जाक होचंती सेटा जाक आमर बाइबल रो प्रत्येक नार अर्थ सिपाई जो आमर छुआ हेबो आमे प्रार्थनार सहित ना गुडी को देबार अछि ना देइथिबा ठीक ना हमगु देइथिबार अछि मोर ना देइजो निर्मल बोली हम बाबा देइछंती मैं बुटबुटा हिकिना आसुथी ओई बुटबुटा एटा एमती एकानी लंबी थिबो दाढ़ी एमती लंबी किना कुचु मुचु हिकिना एटी आसले किंती लागो ना बोले ना बोली देबार अछि मोर झियर ना दिली प्रतिभा बोली ना दिली प्रतिभा माने कोन टैलेंट से ज्ञानी हेबो तार प्रतिभा रहइबो भलो पाठ पढु सब बेले कहबा तू ज्ञानी तू प्रतिभा तू टैलेंटेड एटा कहउथिबार अछि ना दी तो मुस्की मुई बोले से मुस्की 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 ही ना थिबो ना जाको गोटे अच्छी देवा पाई से माने ठीक अनुसार ना जाको दौथिले से माने ठीक ना ठीक लोग को दौथिले हाँ फास्ट गोटे पुओ है तार ना देले कौन कयन देले कयन नार अर्थ कौन लाभ ताको सबु जगार लाभ ताको कयन ना देथिबो बोल कहले डाकबे बाबू रे मोर मुंड बताऊची चिपी देबी जे किष्टा देबू कि ताको तो लाभ दरकार कि नहीं ताको हाँ लाभ न जीवन नहीं से कयन ना काकू देबार नहीं ताको ठीक हेले जा तरे जा डाली गोटे केजी किणिया डाली किणी आनिम जे किष्टा देबू को नहीं 10 टका ने चॉकलेट खा ताको लाभ आगा दरकार सब घर टी झाड़ू करते झाड़ू करिम जे किष्टा देबू को तार सेटा सब बेले थिबो सेटा जेंती ना को सेंती चरित्र बुझंतु बाइबल रे जेतिकी ना जाक अछि बढ़िया ना जाक अछि बढ़िया ना लुसिफर भल ना नहीं है के जन लुसिफर के जन हेरोद ना दी दिथिबे हेरोद ना मिया दउचंती इस्माइल बाइबल रो सबु ना जाकर अर्थ अछि मात्र सबु ना ठीक ना नहीं जो माने प्रभु ठार दूर को जाइचंती से मान को उल्टा पलटा ना जाक अछि से मान करो से ना जाक देबार नहीं गोटे थरो गोटे जगह रे गले पालक आज्ञा ना समस्त दउथिले से माँ को पचारे हई माँ तुम पुओ को की ना देबा ए माँ कहले तुमर मन बोल देले बोले आज्ञा मोर मत जना नहीं तुम जोटा देले हेबो बोल कहले तुमर मन बोल देले आजी ठारू ए पिला ना तुमर मन बुझो तुमर मन ए ना जाक में दे देबे हाँ चरित्र को देखे ना आमर साइड जो स्त्री लोक थे ना है मर्चिमती बोले तार कथा चाई 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 दियो मर्चिमती तांकर ना कि ना जाग लोक मान दौथिबे से आमर चरित्र अनुसार आमर ना से ना देला बेले भल भाव में बाछिकी ना आम ना जाक देबार अछि आमर ना जोटा भी आमर ना कौन हेबार अछि इसाक हेबार अछि
ହେବାର ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ଲୋକ ଖୁସି ହେବାର ଅଛି ଆନନ୍ଦ ହେବାର ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢିଆ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଏଟା ହେଲା ଗୌରବ ଆଉ ଗର୍ବର ବିଷୟ 17 ଅଧ୍ୟାୟ 57 ଆଉ ଦାଉଦ ପାଲେଷ୍ଟିୟକୁ ବୋଧ କରି 17 ଅଧ୍ୟାୟ 56 ପଢ ହଁ ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ ପଚାର ଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟି କାହାର ପୁଅ ଏଟା ହେଲା ସିନା କଥା ପଚାର କାହିଁକି ଏ ଯୋ ଦାଉଦ ଯୋ କାମ କରିଛି ଯାହାକୁ ଗଲିହାତକୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଡରୁଥିଲେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକ୍ସନ ପରି ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଆସିଲେ ସେ ଆଗରେ ପୁରା ରେଡି ରେ ଆଜି ଗଲିହାତକୁ ମୁଇଁ ଏକା ମାରବି ରେ ତୁଇ କିସ ମାରବୁ ରେ ମୁଇଁ ମାରବି ତା ପଛେ ବୁଟକୁ ଭୟଙ୍କର ଚିକ ଚିକ କରି ପଲିସ କରି ଖଣ୍ଡାକୁ ଘଷି ପୁରା ଦାଢ କରି ଦେଇକି ନା ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଆସିକିନା ତଳେ ରେ କିଏ ଅଛ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗବାକୁ ଏମିତି ହଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଏ ସାଧାରଣ ବୁଟକି ଆମମାନଙ୍କର ଦାଉଦ ଏତେ ଲମ୍ବା ନାହିଁ ପୁରା ପତଳା ପିଲାଟା ସେ ଯାଇ ଗଲିଆତକୁ ମାରି ଦେଇଛି ମାରିଦେଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଚହଳ ପଡିଛି କଣ ଚହଳ ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଏ ଧାଙ୍ଗଡି କାର ପୁଅ କାର ଝିଅ ବଡ ମିଟିଂରେ ବେଳେ ବେଳେ ଯାଇଥିବେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖ ସେଟା ଆମର ଘରର ବୋହୂ ହବ ବୋଲେ କେମିତି ହେବ ଜାଣିନଥିବେ ଚିହ୍ନି ନଥିବେ ସବୁ ଯାକ ଥିବେ ତାଙ୍କର ଆଡେ ଚାଲିଥିବେ କାହାକୁ ଦେଖୁନଥିବେ ତାକୁ ଆଗ ଦେଖୁଥିବେ କାରଣ ତାର ଚରିତ୍ର ଭଲ ଥିବ ହେଁ ହାଁ ଫେଁ ହେଉନଥିବ କୋଉଠି ଆଜିକାଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ କାମ ତ ସେଇଟା ପୁଅ ମାନଙ୍କ କାମ ଏମିତି ଉଠ ଉଠ ସେଲ୍ଫି ଆଗ ସେମାନଙ୍କର ଥିବ ଏମିତି କରୁଥିବା ଲୋକ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏ ସେଲ୍ଫି ବାଲିକୁ ଏ ସେଲ୍ଫି କିଏ ଶିଖାଇଲେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଶିଖାଇଲେ ଏମିତି କରି ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବାଟା ଆଉ କିଏ ଶିଖାଇଲେ ଆଉ ସେଟା ସେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ସେଲ୍ଫି କିଏ ଉଠେଇବ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଲୋକମାନେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି କି ପୁଅ ଏଟା ହେଲା ପଚାରବାର ଘର ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଇବାର ଅଛି ସେ ଯୋଉ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲା ଛିଡା ହେଇକି ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଲା ସେ କାର ଝିଅ ସେଟା କାର ଝିଅ କଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଚାଳ ଘରୁ ଗରିବ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ହଳ ଡ୍ରେସରେ ବିଦାୟ କଲେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ଆମେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଲୋକମାନେ ବାଛିବେ ସେମିତି ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହେବ ନାହିଁ ପଚାର ଏଇ ଭେଣ୍ଡିଆଟା କାହାର ପୁଅ ଏଟା ହେଲା ଗର୍ବର ବିଷୟ ପ୍ରିୟମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଝିଅ ସେ 10th ରେ ଟପର ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ କେମିତି ଝିଅ ପିଲାଟା ତାକୁ ନିଶ ବାହାରିଛି ଏଠି ଦାଢି ବାହାରିଛି ତାକୁ ଲୋକମାନେ କମେଣ୍ଟସ କଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ପୁଅ କି ଝିଅ ବୋଲି କମେଣ୍ଟସ କଲେ ମାତ୍ର ସେ ଝିଅର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ପୁରା ଟପର ଜ୍ଞାନ କାର ଫଟୋ ଆଇଲାଣି ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ କେତେ ଗୋରି ମାନେ ଥିଲେ କାର ଫଟୋ ଆସୁନାହିଁ ମାତ୍ର ଏଇ ଝିଅର ଫଟୋ ଆସୁଛି ପଚାରିଲେ କିଏ ସିଏ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ସେମିତି ରହିବାର ଅଛି କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ କିଏ ଏ ପୁଅ କିଏ କାହା ଘରର ପିଲା ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ କିଏ ଆର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆ ସହିତ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ହେବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନା ସେ ସେଠି କଣ ଗଲିଆତକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇନଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ହାଲଚାଲ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ଏଇଟା ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ବାହାରେ ଗଲାବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସଭା ସମିତିରେ ଯୋଉଠି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ଭେଣ୍ଡିଆ କାହାର ପୁଅ ତା ପଛେ ଆଉ ଦାଉଦ ପେଲେଷ୍ଟିୟକୁ ବୋଧ କରି ପେଲେଷ୍ଟିୟର ମସ୍ତକ ହସ୍ତରେ ଧରି ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ଅବନର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲା ଅବନର ବୋଲେ ସେନାପତି ନେଇକିନା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତହୁ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଯୁବକ ତୁମେ କାହାର ପୁଅ ଦାଉଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବେଥଲେହେମିୟ ଯିସିର ପୁଅ କି ଗର୍ବ ମୁଁ ଅମୁକ ମୋ ବାପା ଅମୁକ ମୋର ବାପା ମତେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୋ ମା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ କେତେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମର ସେମିତି ହେବା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମିତି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ
11 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦରୁ ପଢ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟର 18 ପଦ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଏହି ସକଳ ବାକ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣରେ ରଖିବ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କୋଉଟା ମୁଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। 18 ର 11 କି 11 ର 18 ଟିକେ ଦେଖିଦିଏ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନେକ ଥର ପଢ଼େଇଛି, ଠିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 18 ର ଲେଖିଛି ମୁଁ। ହଁ 18 ର 11 ଅଛି, ନାଇଁ 11 ତ ଅଛି, ସେଇଟା ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ହଁ ଆମର 21, ମୁଁ 11 ଲେଖିଛି, 21 ର 18। ତେବେ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ, ତେବେ ନାହିଁ, ଯେବେ କାହାରି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ଯଦି କାହାର ପୁତ୍ର କଣ ହେଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେଲା, ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲା, ଅବାଧ୍ୟ ହେବ ଆହୁରି ବିରୋଧୀ ହୁଏ, ଆପଣା ପିତାର କଥା କି ଆପଣା ମାତାର କଥା ନ ମାନେ ହେଲା, ବିରୋଧ କରିବ, ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାନବ ନାହିଁ, କଣ ହେବ? ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଶାସନ କଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣେ, ତେବେ ତାହାର ପିତା ଓ ମାତା ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାର ନଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଘେନିଯିବେ। କେମିତି କଥା? ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମୟରେ ସେମିତି କରାଯାଉଥିଲା। ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ନିଆଯାଉଥିଲା? ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ, ନଗର ଦ୍ୱାରର ଗେଟ୍ ଆଗକୁ, ସବୁ ଲୋକ ସେଠି ଥିବେ, ନିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। କଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଉଥିଲା? ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପୁତ୍ର ଅବାଧ୍ୟ ଓ ବିରୋଧୀ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଲଜ୍ଜା ଓ ମଦୁଆ। କହିବେ, ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଲୁଚେଇ? ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇଲେ କେମିତି ହେବ? କହିଦେବେ ଯାଇକିନା, ମୋର ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ, ଜବାବ ଦଉଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହିଁ, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଛିଡିକି ଛିଡିକି ଡେଇ ବୁଲୁଛି, ଇଏ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲାଣି ବୋଲିକିନା ଯାଇକିନା କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା? ତହିଁରେ ତାହାର ନଗରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ତାହାକୁ ପଥର ପକାଇ ବୋଧ କରିବେ। କେମିତି ନିୟମ ଥିଲା ବୁଝି ଦେଖ। ମା ବାପା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯାଉଥିଲେ, ଏ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟଟା କଥା ମାନୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଗାତ ଗୋଟେ ଖୋଳା ହଉଥିଲା, ସେ ଗାତ ଭିତରେ ପିଲାକୁ ରଖା ହଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ହାତରେ ଟେକା ଧରୁଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଟେକା ଧରୁଥିଲେ? ମାରବା ପାଇଁ। ମା ବାପାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ଯୋଉ ପିଲା ହଉଛି ତାକୁ ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମେଟାଲ ପଥର ଆଣିକିନା ମୁଣ୍ଡ ଫାର୍ତେ କରି ମାରିଦେଲେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ କି? ଯିବି ଯିବି, କିଏ ପାଖନା ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଯିବ। ସେମିତି ଭାବରେ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ କୁ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହଉନଥିଲେ, ଅବାଧ୍ୟ ହଉନଥିଲେ। ଆଜି କଣ? ଦୁଷ୍ଟ ଅବାଧ୍ୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ। କି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଠିକରେ ବଢେଇବା, ଆମେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟରେ ମା ବାପା ମାନେ ସେମିତି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ନାହିଁ, ଏବେ ପଥର ମାରିବାର କଥା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ଝିଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ମା ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଠିକରେ ମୋର ପିଲାକୁ ବଢେଇ ପାରିନି। ଆମର ପିଲା ପୁଣି ଲୁଚି ଲୁଚି ସିଗାରେଟ ପିଇବ କି? ଆମର ଚୋଟ ପିଲା ସିଗାରେଟ ପିଇବ, ବିଡି ପିଇବ, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ, ଖଇନି ଖାଇବ, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକିନା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଅଛି। ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ପିଲା ଯଦି ବିଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ପଦ ଛାଡ଼ିବି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ମୋର ପିଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି, ମାରବି, ପିଟବି, ସେ ଠିକ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସି ପ୍ରଚାର କରିବି। ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ କରି ବସିଥିବି। ମତେ ପ୍ରଚାର କରବାଟା, ପାଷ୍ଟର ହେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟରେ ମୋର ପରିବାରକୁ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାର ଅଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଠିକ ବାଟରେ ନେବାର ଅଛି। ଆଗରେ ସେମିତି ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ନାହିଁ। ପାଷ୍ଟର ପିଲା ଉଦଲିଆ ଆଣୁଛି, ପାଷ୍ଟର ଝିଅ ଉଦଲିଆ ଯାଉଛି, ପାଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଗପୁଛନ୍ତି। ଏଠି କୁଆଡେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ହେବ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରଖିବାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବାଟ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମେ କାହିଁକିନା ପରିବାରକୁ ଯେ ଦୁଃଖ ଦେବ, ସେ ବାୟୁ ରୂପ ଆହାର ପାଇବ।
से आमे आमर पुओ झील मान को जत्न रखवाटा शिखबार अच्छे केमिति आमे आमर पुओ झील को ठीक भाव में प्रभु रे आमे बढ़े पारबु आमे जे एमती काम कले कौन हेबो से मान को पत्थर पकई बोध करिवे एही रूपे तुम्भे आपण मध्यरु दुष्टता दूर करिवो दुष्टता को एमिति दुष्टता को से मान को भितरे प्रश्रय दउ नथिले छोट थिला बेले शासन करबार अछि छोट थिला बेले हमर घरे मने करो परिबा बिकवा आसले हमर पुओ जो परिबा दरकार नै हमकु जारे जा बोल कहि देले हेबो नै सेटा तुबे जाकू हेले मध्य सम्मान रो सहित कथा हबार अछि आमे ख्रिस्टियन पुओ झियो माने आमर माँ पा आमर पुओ झियो मान को शिखेबार अछि से माछ बाली हो सुकुआ बाली हो परिबा बाली हो काको ल रे रा तू तारे कथा ही पारबो नै एइटा शिखेबार अछि एठी थिला बेले बापा आघरे आका पुओ माँ को जवाब देबो काचो ग्लास भांगी देला मने करो मोबाइल पके भांगी देले एते असुविधा नै जवाब देला बोल कहले ताकू रचबार अछि तार पिठी सारा टिके ताकू पूरा साबाड़ करबार तू किस रे तोर माँ संग कथा बार्ता जणा नै तो माँ कौन उल्टा सीधा कथा कहूछु तू बापा मान शिखेबे कि माँ मान को उल्टा सीधा कथा हुआ बोली एमिति रहिबार अछि एते वर्ष मते 45 इयर्स हेलानी मो माँ को जवाब देबाटा मु जानि नै मो बापा आसी मते बेले बेले गाली करबे मु तुनी ही किना सुनिबी एबे जाय हम बापा को जवाब देबाटा हमु जणा नै हमें काहे कि आमे माँ बापा को सम्मान देबार अछि इटा बाइबल ले लिखा दो एटा आमे शिखबार अछि आज पुओ झियो माने माँ बापा को जवाब काहे कि दउचंती ए बहु तारो सासु को जवाब दउची सेटा असुविधा होची डकरी खायरीटा ढुरका पेटी खाई दउथिबो पी दउथिबो बोली कि ना से पिला आगरे कहउथिबे देखला आपा मोर माता सासु केंती करूची कथा मुई मिसा कहबी एटा तो असुविधा होची एबे मु मोर बापा को जवाब दउ नथि बोले मोर पुओ मते किन जवाब देबो केंदी जवाब देबो सेमिति हमर रहिबार अछि खचुआ ही बुल्ले हेबो नै काम छाड़ो दाम छाड़ो निजर पिलार पछे लागि जा ठीक बाट को आनो तुमे काहे के एते सब परिश्रम करूछ तुम माने निजर पुओ झियो को तो पसुआ पाई ना आमे एमती रहिबार अछि जे केमती सब काम दाम छाड़ी के नै गला गया आज मोर पिला डिसाइड करदा बुझाइबे तू तो सुधीर जीवुतरे करबुतरे हमको समको बुझेबार अछि न बुझेले तो पत्थर पके मारबे आ तांको सेतले से प्रकार नियम थिला एबे पत्थर पके मारबा सिस्टम नहीं तांको में प्रार्थना करबार अछि ताकू ठीक बाटरे आनबार अछि लोक पाकू नेबार अछि बुझाओ आज्ञा मोर पिला तुमर कथा टिके सुनुची बुझाओ सेमती रहिबार जार कथा पिला जार कथा सुनुची जानि थिबार अछि मोर पिला तांगर कथा सुनुची दिने गोटे पिला बहुत मीठा खाउते गुड़ भयंकर गुड़ खाउतिला हेले जेते बुझाइले गुड़ छाड़ रहो बेसी गुड़ खाइबार नहीं कुर्मी हेबो देह खराब हेबो हेले मध्य सुनल मात्र से पुओटा महात्मा गांधी कथा बेसी शुणुला से से पुओ को महात्मा गांधी पाखु नहीं गले आज्ञा कहतु आज्ञा मोर पुओ को टिके कही दियो ये गुड़ खाइबाटा छाड़बो महात्मा गांधी कहले 5 दिन पर आस कहबी बोले 5 दिन पर गला परे कहले अरे पुओ गुड़ खाइबाटा छाड़ से पुओ छाड़ीदेला तापर जे पचारले आज्ञा ए 5 दिन पर आगु तो कही पारते 5 दिन पर कहीं कौच बोल पचारे नहीं मुई मिसे गुड़ खाऊली तो मुई आगे फास्ट छाड़ी पचे ए पिला को छाड़ बोले कहली मुई हमें बसी थी आमे मस्त की टीवी देखु अरे सुओ घरे जाई कि ना पर से पिला कुटी सहब तुम्हें तो देखुच टीवी हाँ तुम्हें तो पुड़िया खाऊथिबो तुम्हें तो खैनी खाऊथिबो तुम्हें तो पड़िसा घर लोक झगड़ा होथिबो तुम्हें मिछ कथा कहूथिबो से पिला कोडी सुनबो हेबो नाही सेटा से भाई हमर पुओ झियो माने इसाक पुरी हेबार सेटा बु कहबा पाई चाहे ए सब कथा गुडी आपण मान काहे कहूछि हम परिवार को हमें ठीक रे हमें चलेबा एठी आसी हाथ टेकी एठी आसी नाची गीत गाई एठी भोजी भात करी किना ठेसी देले हेबो नै हम परिवार को हमें ठीक रे चलेबाडा सिखबार अछि हमर पुओ झियो माने मध्ये ठीक रे रहिबार सिखबार अछि घरे हमर स्वर्ग परि हमें जीवन यापन हम करबा को पड़बो
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଠି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟତା ଦୂର କରିବେ, ତହିଁରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଶୁଣିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ। ଡରବେ ଡରବେ ଭୟ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସବୁ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଆମକୁ ଚଲେଇବାଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାର ଅଛି, ବୁଝେଇବାର। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ 5 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 6 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି ଏ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଏ ମେସେଜ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାର ପୁଅମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, 9th 10th ପଢ଼ିଲେଣି, ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାରିଲେ ଆଉ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବାପା କାନ୍ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର ଦେଇଥିବା ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚଲେଇ ପାରିନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋର ପୁଅକୁ ବଦଳାଅ, ମୋର ଝିଅକୁ ବଦଳାଅ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶ ବହି ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୋର ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ତୁମର ପୁଅ ପାଇଁ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କାନ୍ଦ। ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ହେଲାଣି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ବେଳେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବାର ଅଛି। ମା ଆହୁରି ବାପା ମିଶିକିନା ଆସ, ଆମେ ଟିକେ ଉପବାସ ରଖିବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି। ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟରେ ଆଣବାର ଅଛି। ଖାଲି ବାଡ଼ିରେ ମାରିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାନ୍ଦବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି ହେବ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ହିତୋପଦେଶ ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରୁ ପଢ଼। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ନେଇକି ପିତା କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ଉପଦେଶ। ମାତା ଆଦେଶ। ମାତା ଉପଦେଶ ନାହିଁ ନି ଆହୁରି ଆଦାୟ କର ନାଇଁ ବୋଲେ ଝାଡ଼ନି ମୁଟାକୁ ଉଲ୍ଟେଇକିନା, ବାଡ଼ନି ମୁଟାକୁ ହେଲା ଉଲ୍ଟେଇକିନା ତାକୁ ପୁରା ସାଇଜ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାରୁଛ, ସେ ସମୟରେ ରିସାରେ କେବେ ମାରବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ମାରିବି, ରିସାରେ ମାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥିବି। ଏବେ ମନେ କର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲ, ତୁମେ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ, ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରି ମାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ହଁ, ଆଖି ଫୁଟିଲା ପରି ମାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି? ସେମିତି ନାହିଁ। ଏ ଦେହରେ ବେଶୀ ମାଂସ କୋଉଠି ଅଛି? ନାଇଁ କି? ପିଠିରେ ଆଉ ଏଠି ଜଙ୍ଗରେ। ଏମିତି ମାରିଥିଲେ କୋଉଠି ବାଜଲା ସେ ଖୋଜି ହଉଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଧୀର ସ୍ଥିର କରି ପଚକାରି ଦେବାର ଅଛି। ପୁରା ରିସା ହେଇକିନା ଚଟୁ ଫିଙ୍ଗ, ଢାଲ ଫିଙ୍ଗ, ଏଟା ଫିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗିକିନା ଏଠି ବାଜିଥିବ, ସେଠି ବାଜିଥିବ, ତା ପଛେ ଧରିକିନା ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିବ। ସେ କି ଧନ୍ଦା ମାନେ ସେଟା? ମାରବାଟା ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ମାରବାଟା କ'ଣ ଦେଖ, ଶୁଣ। ଏବେ ମନେକର ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା, ତୁମ ପିଲାକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ତୁଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ ନାହିଁ, ଘରେ ଏକା ବସିଥିବୁ। ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ଏ କବାଟ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଦେଖିବି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ଇଏ ଦେଖୁଥିବ, କେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ଆକୁ। ସେମିତି ଡିସିପ୍ଲିନ ଶିଖାଇବାର ଅଛି। ତୁ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯାଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କରିବା ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାରବାର ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିତାର, ଏଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣ, ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୁମର ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ। ଏ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଉପଦେଶ ଆକା ଦେଉଥିବ, ଦେବ ଆକାଶେ, ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପିତାର ଉପଦେଶ କେମିତି? ଯେହେତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭର ଅନୁଗ୍ରହଜନକ ଶିରଭୂଷଣ। ଶିରଭୂଷଣ ମାନେ ମୁକୁଟ। ବାପା ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେବେ, ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲା ପରି ମାନିଲେ। ଆଉ ମା ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେବେ, ତାହା କ'ଣ? ଗଳା ଦେଶର ହାର ହେଲା। ମାଲିସାରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ?
नानू माने पिंधुथिबे जो हार जाक माँ बापांकर कथा मानवाटा से गलार हार मुंडर मुकुट से माँ बापांकर कथा को केबे मानब नहीं ए नहीं कि बढ़िया प्रचार शिखाऊ बोले के खुशी जाओ के मानव नहीं एटा को मानवा को पड़ो आमको मानवा पड़ो कहतु कौ माँ बापा निजर पुओ जो खराब उपदेश देवे किए देवे नहीं मात्र आमे चंचल होना ए बुढ़ी को जना नहीं बुढ़ा को जना नहीं मुझे सब शिखी बोलिकिना भूल काम जाक करुछंती आउ सेमाने निज परिवार को दुख दौरान परिवार को कंदौरान एमती अनेक जन बाइबल अच्छा निज परिवार को कंदेले और से